على تعلم التعلم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. والضالين آمين. بسم الله. يلا حسن. ها؟ اوه بسرعة كده. هي حلقة دي. Ayo, bismillah. Fadhal yang mau bertanya. Assalamualaikum, Habib mau tanya ciri-ciri orang yang dapat hidayah bagaimana, Habib? Yas'al an alamat al-muhtadi. Wahid ada muhtadi atau dal alamatu. Ayo. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu alaihi wa sallam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naam. الهداية لها علامات والشقاوة لها علامات. علامة الهداية أن يحب الخير وأهله وتعزف نفسه عن الشر وأهله، هذه علامة الهداية. وأول علامة من علامات الهداية هو أن يؤنب نفسه ويعاتبها. ما دام نفسه صارت لوامة هذه بداية الهداية. أما إذا هي لسه أمارة عادة ما حلت الهداية. متى تبدأ؟ أول علامة أن تلومه نفسه كلما فعل شيء من القبيح أو من فعل حرام أو من إساءة أدب أو خلق سيء تعاتبه نفسه. هذه أول علامات الهداية. نعم. ثم بعد ذلك يزداد الإنسان في هدايته بكلما زاد في الطاعات وكلما ارتقى ازداد بالهداية حتى يقوى إيمانه ويقوى يقينه فتحل في قلبه الهداية. نعم. ومن علامات الهداية كذلك صحبة الأخيار. نعم. ومحبة الصالحين الأبرار والتعلق بهم، هذا علامة من علامات الهداية، بل هي حصن حصين لمن وقع في فتن هذه الزمان، من وقع في فتن هذا الزمان. الله يهدينا بهداه ويتولنا ويجعلنا هادين مهتدين بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. Beliau menjawab tadi pertanyaannya, ciri-ciri orang yang dapat hidayah bagaimana? Beliau menjawab, hidayah itu ada tanda-tandanya, sebagaimana kesesatan juga ada tanda-tandanya. Tanda awal orang itu mendapatkan hidayah dari Allah adalah ketika dia selalu menyalahkan dirinya, menegur dirinya setiap kali dia melakukan sesuatu yang tidak baik, melakukan perbuatan haram atau beradab yang kurang baik, akhlaknya tidak baik. Dia akan menegur dirinya, menyalahkan dirinya, memiliki nafsu yang lawamah, nafsu yang sering menegur pemiliknya ketika melakukan sesuatu yang tidak baik. Ini tanda awal orang itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika nafsunya masih ammarah, nafsunya selalu mengajak kepada keburukan, nafsunya selalu menghalangi dia dari kebaikan, dan setelah itu dia tidak menyalahkan dirinya, tidak merasa bersalah, tidak menegur dirinya, tidak menyesali, ini berarti tanda orang itu belum mendapatkan bibit-bibit hidayah. Bibit hidayah seperti tadi dijelaskan, ketika dia orang tersebut selalu menyalahkan dirinya setiap kali
melakukan kesalahan, menyesali perbuatan salahnya. Nah, setelah itu hidayah akan terus berkembang sampai akhirnya iman dan yakinnya menjadi kuat. Termasuk tanda hidayah adalah ketika seseorang itu senang duduk bersama orang-orang baik, mencintai orang-orang soleh, dan memiliki ikatan hati yang kuat dengan orang-orang soleh. Ini termasuk tanda orang itu mendapatkan bibit hidayah. Bahkan bukan hanya bibit hidayah, dekat dengan orang soleh, duduk dengan orang soleh, cinta pada orang soleh. Ini bukan hanya bibit hidayah, tapi di satu sisi juga ini adalah benteng yang sangat kuat yang bisa menjaga kita dari fitnah-fitnah, kesesatan-kesesatan yang banyak bertebaran ada di zaman sekarang ini. Mengucapkan astagfirullah atau innalillah ketika kecelakaan tidak sesuai sunnah. Jadi soal tsani, hal qaulu syakhs inda ma usiba bi musibah, hadis sayyara misalan ba'din yaqul astaghfirullah au innalillah, hal ada min as-sunnah au نعم من السنة ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه إذا أصيب العبد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أصيب بمصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي اللهم آجرني في مصيبتي فاخلف لي خيرا منها كان حقا على الله أن يخلف له خير مما أخذ منهم. نعم سواء من أي مصيبة كانت. نعم فهذا من المندوب من السنة أن يقول هذا. نعم dan الاستغفار. أما الاستغفار ما في شيء لا، وإن كان محمود، لكن عند المصيبة هذا الذكر الذي يسن. نعم وإن كان الاستغفار مندوب في كل حال من الأحوال إذ لا يخلو العبد عن تخليط وعن تقصير في أحواله كلها. نعم لكن بخصوص هذه المصيبة من لم يرد. نعم. Jawaban beliau, apakah mengucapkan astagfirullah atau innalillah ketika terjadi musibah ini termasuk sunnah? Mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun ketika mendapatkan musibah apapun itu, musibah apapun itu termasuk sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan ditegaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, wabashirus sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa orang-orang yang bersabar? Dijelaskan oleh Allah dalam lanjutan ayat itu, kurang lebih arti orang-orang yang bersabar itu adalah orang-orang yang ketika tertimpa musibah dia berkata inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita semuanya milik Allah dan sesungguhnya kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda kurang lebih artinya, barang siapa yang tertimpa musibah apapun, kemudian dia berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minhu. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang aku alami dan berilah ganti yang lebih baik dari yang engkau ambil. Maka pasti, kata Rasulullah SAW, Allah akan segera memberi ganti yang lebih baik kepada orang tersebut dari apa yang diambil oleh Allah, daripada apa yang diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jadi mengucapkan innalillah ketika musibah ini adalah termasuk sunnah. Adapun beristighfar ketika terjadi musibah ini sesuatu yang baik. Setiap saat kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, tapi yang disunnahkan secara khusus ketika mengalami musibah adalah mengucapkan innalillah. Adapun istighfar itu tidak ada kesunatan secara khusus ya, walaupun baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana tanggapan kita terhadap
mencintai Ahlul Bait yang mempunyai perilaku yang keluar daripada thariqah salafnya. Kif yani hal nuhib wahid min Ahlul Bait idza kan kharaj an manhaj aslaf. كلهم من خرج عن منهج أسلافه إذا صحت نسبته لأهل البيت فهو ابن عاق من العاقين لأبنائهم وأجدادهم ولسيد الأنبياء والمرسلين. وكونه عاق لا، إذا صحت نسبته لا يخرج عن كونه من أهل البيت، لا يخرج عن كونه من أهل البيت. فإذا كان ليس على طريق الاستقامة نكره فعله ولا نكره ذاته، ويجب على من أحب أهل البيت أن يبذل له النصيحة محبة لرسول الله ومحبة لأهل البيت، وليس من محبة أهل البيت أن يرى من يسيء من أهل البيت أو يخالف منهج أسلافه أو منهج جده محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يظهر له التعظيم، فهذا يزيده يمكن بعدا عن الله وعن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الواجب هو تقويمه على قدر الاستطاعة، ولا يستحي منه كونه من أهل البيت، فإن أهل البيت كغيرهم يخطئون ويحسنون، فمن أحسن منهم كان جمع بين الفضيلتين، فضيلة النسب وفضيلة العلم والتقوى، ومن أساء منهم فإن فضيلة النسب لا تنفع عنه، ولكن يتعين على من أحب أهل بيت النبي أن ينصحه ويقيمه ويؤدبه، تأديبه وتقويمه عبادة عظيمة تقربك من الله وتقربك من النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، ولا ينبغي أن نراهم يسيئون وبعد ذلك نتغاضى عن إساءتهم، لا، ويظن بعض الناس أن هذه من المحبة، لا، هذه ليست من المحبة، هذه هي المحبة العوجة. أما المحبة المستقيمة هي أن تبين له نقصه وعيبه، فحينئذ تكون أخلصت في المحبة لله ولرسوله ولآل بيت نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وكل من أساء من أهل البيت يؤدب ويبتلى في الدنيا حتى يطهر ويما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. الله يردنا إليه مردا جميل ويرزقنا وإياكم محبة أهل البيت، محبة حقيقية، محبة صدق وإخلاص لله سبحانه وتعالى، وينفعنا بآل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Perihal pertanyaan tentang mencintai Ahlul Bait yang mempunyai perilaku yang keluar daripada jalur salafnya, beliau tadi menjawab bahwa Ahlul Bait yang keluar menjadi oknum Ahlul Bait kalau memang nasabnya betul-betul bersambung kepada Rasulullah SAW, tapi perilakunya keluar dari thariqah datuk-datuknya, dari jalan Rasulullah SAW, ini tidak menyebabkan mereka kemudian hilang keutamaan Ahlul Baitnya. Mereka tetap Ahlul Bait, mereka tetap keluarga Rasulullah SAW. Apakah kita membenci mereka? Kita membenci perilakunya, tidak membenci orangnya. Jadi perilaku yang tidak benar itu kita benci. Orangnya jangan sampai kita benci, karena bagaimanapun apapun kelakuannya mereka tetap Ahlul Bait, cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang memang betul-betul mencintai Ahlul Bait, ketika melihat Ahlul Bait yang seperti tadi dijelaskan, itu wajib memberikan nasihat. Wajib memberikan nasihat sebagai bentuk
kecintaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ahlul Baitnya. Dan tidak termasuk cinta pada Ahlul Bait ketika ada seseorang melihat Ahlul Bait yang melanggar ajaran Rasulullah SAW, keluar dari ajaran Rasulullah SAW, kemudian kita menampakkan bentuk ta'zim kepada mereka. Ini bukan termasuk mahabbah. Kita ta'zim pada mereka dalam hati. Ketika ada oknum Ahlul Bait yang keluar dari jalur datuk-datuknya, kita ta'zim, kita muliakan mereka dalam hati. Tapi jangan tampakkan itu dalam bentuk zahir. Kita muliakan mereka, kita agung-agungkan mereka secara zahir. Kenapa? Ini akan membuat mereka terus-terus merasa benar akhirnya. Mereka terus-terus melakukan kesalahan, akhirnya semakin jauh dari Allah dan semakin jauh dari Rasulullah SAW. Lah orang yang berperilaku seperti tadi membantu Ahlul Bait tadi untuk terus-terusan seperti itu. Ini bukan cinta yang benar, ini cinta yang salah. Jadi ungkapan cinta yang salah. Jadi kewajiban kita ketika melihat Ahlul Bait yang perilakunya keluar dari manhaj salafnya adalah berusaha meluruskannya, berusaha mengembalikan ke jalur yang benar sebisa mungkin. Yang jelas Ahlul Bait itu sama seperti orang lain yang bukan Ahlul Bait. Artinya sama dalam hal apa? Semua bisa melakukan kebaikan dan bisa melakukan kesalahan. Semua orang seperti itu. Jadi bisa melakukan yang baik, bisa melakukan yang jelek. Ahlul Bait yang kelakuannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, berarti dia telah mengumpulkan dua keutamaan, keutamaan nasab dan keutamaan ilmu dan takwa. Tapi Ahlul Bait yang tidak sesuai kelakuannya, perilakunya dengan datuk-datuknya, dengan para leluhurnya, para salafnya, maka dia tetap Ahlul Bait. Dia tetap Ahlul Bait, tidak hilang sifat Ahlul Baitnya, tidak hilang, tetap di Ahlul Bait. Tapi kita wajib memberikan nasihat kepada mereka. Dengan begitu kita akan menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulullah SAW. Dan tidak boleh kita menutup mata ketika ada Ahlul Bait yang melakukan kesalahan kemudian kita tutup mata, pura-pura tidak tahu, tidak apa-apa itu Ahlul Bait. Tidak benar. Ini bukan cinta yang benar, ini cinta yang salah. Karena itu sebisa mungkin ketika ada Ahlul Bait melakukan kesalahan, kita jelaskan bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah. Kemudian kita kalau memang tahu bagaimana yang benar, kita tunjukkan bagaimana yang benar. Kemudian Ahlul Bait itu ketika keluar dari jalur salafnya, itu biasanya oleh Allah dikasih peringatan, dikasih musibah nanti. Ketika masih hidup, ketika masih dunia, biasanya dikasih peringatan, dikasih bala, dikasih musibah. Untuk apa? Untuk mensucikan dosa-dosanya itu, sehingga dia tidak meninggalkan dunia ini kecuali sudah dalam keadaan suci gara-gara dosanya terhapuskan oleh musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, pendapat Habib tentang penganut Syiah yang sedang taqiyah dengan cara roadshow ke majelis bahkan tokoh-tokoh Sunni. Ma ra'yukum yani an واحد شيعي يعني بعدين يعمل تقية يجامل لعلماء أهل السنة والجماعة يظهر كأنه من أهل السنة والجماعة. تمام. طيب ايش السؤال؟ ما رأيكم ما موقفنا من أرضاك ظاهره فقد برك، لا تفتش عن الباطل، وقد عقك من يعصيك في العلن، يكفي منه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين أهل الكفر، ما هو إلا أهل العقائد الكفر، يعاملهم بالظاهر، وقد كشف الله له عن حقيقتهم وعن سبهم لله ولرسوله وعن بغضهم لله ولرسوله. مع هذا ما تكلم إلا حدث حذيفة بن اليمان فقال فلان. فماذا كان يتعاملون المنافق مع النبي؟ كان يعاملون بالتقية هكذا، يظهرون الإسلام ويصلون في المسجد وربما صلى في الصف الأول، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما واجه أحد بسوء أبدا، يكفي خلاص. وقد قال صلى الله عليه وسلم الإسلام يحكم بالظاهر، فلا تفتش
خصوصا في هذا الزمان لا ينبغي أن تفتش كثير، لا مع هؤلاء ولا مع غيرهم، حتى مع أقاربك. كان أول إذا فتشت تحصل جواهر ودرر، اليوم إذا فتشت حتى في أقرب الناس إليك تحصل دمان ونتن والعياذ بالله. لكن الإنسان يكتفي بالظاهر، فإذا عاملك بالظاهر بالطيب عامله بالطيب كما عاملك، كما تعامل عامل، وكما تحب أن تعامل عامل. فأنت كذلك اظهر له الخير كما أظهر لك الخير، ولا تظهر له بعكس ذلك. والله يرزقنا صحبة الأخيار ومحبة الأخيار والاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم المختار صلى الله عليه wasallam. Tentang orang yang dianggap Syiah yang sedang bertakiyah dan mendekat kepada tokoh-tokoh Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimanakah sikap kita kepada orang seperti ini? Beliau menyampaikan bahwa man ardoka dohiruhu, itu qad baraka man ardoka dohiruhu. Orang yang dohirnya menampakkan kebaikan kepada kita, itu berarti dia telah berbuat baik kepada kita. Waqad aqqaka man ya'sika fil alan. Orang yang melakukan perbuatan tidak baik secara terang-terangan di depan kita, inilah orang yang berbuat jahat kepada kita, yang durhaka, yang berbuat jahat kepada kita. Jadi kita itu memperlakukan orang itu secara zahir. Batinnya seperti apa nggak ada yang tahu. Kita perlakukan zahirnya baik, ya udah perlakukan baik. Kita tiru bagaimana sikapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini kafir, tapi zahirnya menampakkan Islam. Mereka kafir. Kafir ini bukan hanya sekedar kecurigaan. Orang munafik ini kafir bukan sekedar kecurigaan belaka dari Nabi tanpa bukti, kecurigaan dari sahabat tanpa bukti. Ini Al-Quran menjelaskan langsung. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kalau mereka itu adalah orang kafir yang pura-pura beriman. Mereka orang yang hatinya busuk tapi menampakkan kebaikan. Al-Quran jelas-jelas menyatakan mereka ini kafir secara batin, busuk secara batin. Tapi bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan mereka? Apakah memperlakukan mereka sesuai dengan isi hatinya? Tidak, diperlakukan sesuai dohirnya. Dohirnya baik, ya udah diperlakukan. Dohirnya Islam diperlakukan sebagai seorang yang muslim. Dan Nabi tidak menceritakan fulan ini munafik, fulan munafik. Gak ditentukan satu persatu, kecuali Sayyidina Hudzaifah bin Al-Yaman. Ini yang dikasih tahu oleh Rasulullah SAW siapa saja orang-orang yang munafik. Dan Rasulullah tidak menyebarkan kepada orang lain. Sayyidina Hudzaifah juga tidak menyebarkan kepada orang lain. Orang munafik ini walaupun hakikatnya kafir, walaupun hakikatnya busuk, tapi mereka menampakkan yang baik, menampakkan Islam, hadir sholat jamaah bersama Rasulullah SAW. Bahkan mereka banyak yang berada di saf awal. Dan bagaimana Nabi memperlakukan mereka? Melakukan mereka sebagai muslim, memperlakukan mereka sebagai orang yang ahli ibadah, berada di saf awal. Jadi intinya kita itu hidup di mana saja, di kapan saja, khususnya di zaman akhir ini, cukup kita memperlakukan orang sesuai apa yang dohir dari dia. Jangan berusaha meneliti batinnya. Jangan berusaha meneliti batin dengan siapapun, dengan orang-orang yang Anda anggap sebagai Syiah yang sedang taqiyah, atau orang lain, atau bahkan orang-orang yang terdekat dengan kita. Udah dohirnya baik, perlakuan baik. Jangan berusaha mencari tahu hakikat batin mereka seperti apa. Karena apa? Kalau zaman dulu orang-orang yang dekat dengan kita dohirnya baik, itu kita teliti batinnya seperti apa. Yang nampak adalah permata, yang nampak adalah berlian, keindahan. Tapi di zaman akhir ini sangat susah. Banyak orang yang dekat kepada kita, dohirnya sangat baik kepada kita, tapi kalau kita berusaha meneliti batinnya, yang tampak adalah kotoran, yang tampak adalah sampah. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu udah memperlakukan orang dengan baik. Orang yang bersikap baik pada kita, kita juga harus bersikap baik. Tidak usah kita mencari tahu hakikat batinnya seperti apa. As-soal ar-rabi. Kaif ra'yukum an mujalasatid did? مجالسة الضد سم قالي سم قاطع
هذا أكثر ما يحذر منه السلف الصالح هو مجالسة الأضداد، لأنها تغير الإنسان سريعا. مجالسة الضد تفسد الأخلاق، خصوصا في الصغار وفي الكبار كذلك، لكن أشد فسادا في الصغار. فعمدة التربية عند ساداتنا آل بعلوي أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو حفظ الأولاد من مجالسة الضد، فإنه سم قاطع قاتل. يعني ايش قاتل؟ يعني يقتل أرواحهم، ما هو يقتل أجسادهم، لا، أما الجسد الفاني، لكن يقتل أرواحهم. حتى بعد ذلك ما عاد تفيد معه النصيحة. بما السبب أنت تنصحه بمجالسة الضد، فتسري إليه أخلاق الأضداد وطباع الأضداد. فلهذا قيل إن الطباع تسرق الطباع، ومن ساير أو جالس خبيثا ضاع. نعم. وقد حذرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك كذلك في قوله المرء على دين خليله. فإنه إذا أردت أن تعرف إنسان أعرف من يجالس، بتعرف من هو ذلك الإنسان، بس هذه العلامة والدليل. والله يحفظنا من مجالسة الأشرار ويوفقنا بصحبة الأخيار ومحبة الأخيار ومجالسة الأخيار بجاه النبي محمد المختار صلى الله عليه وآله وسلم. Pertanyaan keempat tadi bertanya tentang bagaimana pendapat Habib tentang bergaul dengan orang-orang yang berbeda cara pandang dengan kita, berbeda manhaj. Beliau menjawab bahwa bergaul dengan orang yang berbeda manhaj, dengan apa yang kita pelajari, yang kita terima dari para guru-guru kita, ini ibarat racun yang sangat mematikan. Karena itu ulama salaf sangat mewanti-wanti agar supaya kita itu jangan sampai bergaul dengan orang-orang yang manhajnya berbeda dengan kita. Kenapa? Karena bisa merubah seseorang dengan sangat cepat, merusak akhlak, khususnya anak yang masih kecil, para pemuda. Bahkan bisa merusak orang-orang yang sudah besar juga, orang dewasa bisa. Yang paling bahaya adalah anak kecil dan anak-anak muda. Karena itu pilar utama tarbiyahnya Sada Al-Ba'lawi itu adalah menjaga anak-anak mereka, murid-murid mereka dari bergaul dengan orang-orang yang cara pandangnya berbeda, manhajnya berbeda. Kenapa? Pergaulan dengan orang yang manhajnya berbeda ini bisa membunuh ruh dan bisa mematikan akhlak-akhlak yang mulia. Setelah itu maka dinasihati model apapun tidak akan berguna. Itu dikatakan dalam salah satu bait syair bahwa watak karakter seseorang itu akan sangat mudah nular kepada orang lain. Karena itu orang yang bergaul sering kumpul dengan orang-orang yang jahat, maka dia akan tersesat. Rasulullah SAW pun memperingatkan kita agar supaya kita menjaga pergaulan. Beliau bersabda, almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu akan mengikuti agama orang-orang yang dekat dengan dia, kekasihnya, orang-orang yang dekat dengan dia. Karena itu kalau kita kepingin tahu orang ini baik apa enggak, tinggal lihat saja bergaulnya dengan siapa. Bergaulnya dengan orang-orang baik atau bergaulnya dengan orang-orang yang tidak baik. Kita akan tahu walaupun belum tahu hakikatnya fulan ini, tapi dari teman bergaulnya kita bisa menilai. Pertanyaan berikutnya, bagaimana tata caranya kita berthariqah Ba'lawi? Kaif yani nakun min atba' thariqah Sadatina al-Ba'lawi? نعم، نكون من طريق سادتنا البعلي أولا بالتعلق بهم والبحث عن منهجهم وعن سيرتهم وعن طريقتهم وعن مناقبهم والمطالعة في ذلك والمحافظة على أورادهم ولو الشيء اليسير. نعم، يكون بهذا الارتباط يكون منهم وفيهم، ولا بد أن يتصل بأحد من أهل الظاهر منهم
حتى يحوز الخير الظاهر والباطن بإذن الله. فإنهم في هذا الزمان هم سفينة النجاة، حفظوا السند وحفظوا النسب، والله يلحقنا بهم ويجمعنا بهم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة ويحشرنا في زمرة في عافية يا رب العالمين. Pertanyaan berikutnya adalah cara kita bermanhaj Ba'alawi itu bagaimana? Kata beliau, pertama kita harus punya keterikatan hati dengan mereka. Kita harus mencari tahu seperti apa manhaj mereka, sirahnya mereka, manakibnya mereka. Kita bisa banyak membaca tentang manhaj mereka, thariqah mereka, sirahnya mereka. Nah, itu kita pelajari. Sehingga diharapkan dari situ kita punya keterikatan hati dan rasa cinta kepada mereka. Kemudian yang kedua adalah dengan mengistiqomai wirid-wirid mereka, walaupun hanya sedikit. Awalnya kita baca sedikit saja, jadi ada wirid-wirid mereka yang kita istiqomah, kita jaga dengan baik, jangan pernah ditinggalkan. Ini yang kedua. Kemudian ketiga, kita juga harus punya hubungan dengan orang-orang yang ada dari kalangan mereka saat ini. Jadi dari mereka yang zahir saat ini, kita harus punya hubungan dengan mereka, punya kedekatan mereka, duduk di hadapan mereka, belajar kepada mereka. Dengan begitu kita akan disambungkan kepada para salafnya. Yang jelas para sada al-Ba'alawi untuk zaman ini, mereka lah yang disebut dengan Safinatun Najah, perahu keselamatan bagi orang yang akan mengarungi bahtera kehidupan ini. Kepingin selamat ya harus ngikuti mereka, thariqah sada al-Ba'alawi. Kenapa? Karena mereka ini orang-orang yang menjaga sanadnya dan juga orang-orang yang sangat menjaga nasabnya. Waalaikumsalam. Insyaallah alaik. عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يهديهم إن شاء الله وييسر أمرهم ويفرج همهم ويرزقهم أرزاقا هنية واسعة معينة على طاعة الله وعلى طاعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويسر للشباب زوجات صالحات معينات على طاعة الله ورسوله، وللشابات زوجات معينات على طاعة الله ورسوله، ويجعل في ذلك المودة والسكينة والرحمة والمحبة، ويجعل الألفة بينهم يا رب العالمين. ويواظب الإنسان الذي يريد الزواج على هذه الآية بعد كل صلاة 10 مرات: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ييسر الله له الزواج وييسر الله له العمل بإذن الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الآية سر من أسرار الله في تيسير الزواج وتيسير العمل، فالله ييسر لنا ولكم ما تعسر إن شاء الله، ويجمعنا وإياكم في خير وعافية، ويجعل أعمالنا وأعمالكم مخلصة لوجه الله الكريم ومقربة إلى جنات النعيم بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Beliau tadi mendoakan kita semuanya dengan doa yang sangat banyak sekali. Di antaranya adalah semoga yang masih jomblo itu segera menemukan pasangan yang saleh atau salehah itu. Dan beliau memberikan ijazah bagi orang yang belum menemukan pasangan hidupnya agar supaya segera dikaruniai pasangan hidup yang bisa membuat dia semakin baik, semakin dekat kepada Allah dan Rasulullah SAW, yaitu dengan istiqomah membaca doa ini: Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, 10 kali setiap sehabis salat fardu. Jadi dibaca 10 kali setiap sehabis salat fardu doa Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ini ayat ini memiliki sir yang sangat luar biasa untuk mempermudah menemukan pasangan hidup yang akan membuat kita menjadi lebih baik lagi.
من تابع أحد من المشايخ الذين يثق بعلمهم ويثق بسند علمهم عالم عن عالم إلى سيد العلماء محمد ترقى وتربى على أيدي العلماء، فذاك إذا تابعه في أي شيء من وسائل الإعلام أو من سوشيال ميديا فإنه يتصل به ويكون له شيخا، وبالتعلق يكون له سندا إن شاء الله، ويلتحق بمن أخذ عن ذلك الشيخ بشريطة التعلق الظاهر والتعلق الباطن، فإنه يكون له اتصال ظاهر وباطن بذلك الشيخ بأي وسيلة من وسائل الإعلام. فحينئذ لكن الذي يتابعه لا بد أن يعرف حقيقة سنده، إذا أن هذا العلم دين. يقول سيدنا عبد الله بن المبارك: فانظروا عمن تأخذون دينكم. فيحرص الإنسان ولا يأخذ الدين من أي إنسان يطلع في السوشيال ميديا، إنما يحرص على من علم سنده إلى سيد العلماء محمد، عالم عن عالم، مربي عن مربي، إلى سيد المربين وسيد العلماء العاملين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإنه ذلك أي التعلق والمتابعة والارتباط والإفادة والاستفادة يكون إن شاء الله رابطة، سواء حضر المجلس حيث لم يتمكن من حضور المجلس فإنه. Tadi ada pertanyaan, apakah ketika kita mengikuti bisa dianggap sebagai murid dari syekh tersebut? Beliau menjawab bahwa ketika kita mengikuti kajian-kajian orang alim yang kita betul-betul mantap dengan ilmunya, dengan sanadnya, itu yang sanadnya bersambung, ulama yang berhalangan hadir secara langsung, kita mengikuti lewat medsos. Tapi ketika mungkin untuk hadir, ya kenapa tidak hadir? Jadi intinya itu, jadi dengan mengikuti kajian-kajian lewat medsos, maka itu bisa menyambung sanad kita dengan syekh yang kita ikuti, dengan syarat itu keterikatan hati yang kuat, kemudian juga keterikatan hati yang kuat, dan juga kita pastikan dulu sanadnya bersambung atau tidak. كلام الحبيب حسن بن عبد الله الشاطري هو أن قراءة سورة طه قبيل الفجر وقت السحر مجربة للفتح السريع على طول. نعم. وقراءة سورة طه كذلك لها فوائد بحسب الوقت الذي تقرأ فيه، فهي لها فوائد أخرى في أوقات أخرى. نعم. إلا أنه في هذا الوقت وقت السحر قراءتها مجربة للفتح السريع. نعم. ولا بأس إذا غفل عن قراءتها في ليلة من الليالي أن يقرأها بعد الصبح أو بعد الإشراق أو بعد المغرب، لا بأس. وإن قراءتها أي سورة طه بعد المغرب تيسر الأرزاق. نعم. وقراءتها قبل الفجر تيسر للفتح السريع. والله يسر لنا لكم الأرزاق ويفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويهدينا إلى سواء السبيل بجاه النبي محمد الحبيب الجليل يا رب العالمين. Pertanyaannya tadi faedah membaca surat Toha yang dikutip oleh si penanya dari kalamnya Habib Hasan bin Abdullah Syatiri ketika terbit matahari. Itu faedahnya apa? Kata Habib Abdullah, membaca surat Toha itu bukan ketika terbit matahari. Jadi membaca surat Toha itu menjelang fajar. Jadi di akhir malam, di penghujung malam, sebelum masuk waktu subuh, membaca surat Toha secara istiqomah itu akan mempercepat seseorang mendapatkan futuh
dari Allah Subhanahu wa taala. هذا سمعته منه أنا سمعته منه ما سمعته بالكذا. Jadi Habib Abdullah mendengar ini langsung dari Habib Hasan Asy-Syadzili, bukan baca dari kitab. Kalau dari kitab mungkin salah cetak, mungkin salah tulis, atau kita yang salah baca. Itu. Nah, ini Habib Abdullah menjelaskan tadi itu langsung mendengar dari Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syadzili. Jadi membaca surat Toha sebelum fajar secara istiqomah itu akan mempercepat futuh bagi seseorang. Surat Toha memiliki faedah yang sangat banyak ketika dibaca secara istiqomah. Dan faedah itu berbeda-beda tergantung waktu bacanya. Tergantung waktu bacanya. Kalau dibaca setelah maghrib itu akan melancarkan rezeki. Kalau dibaca sebelum subuh mempercepat futuh. Kalau kita sudah istiqomah misalnya baca itu menjelang fajar, tapi suatu malam tidak bangunnya telat, ya tidak apa-apa, dibaca setelah subuh atau ketika terbit matahari atau di waktu yang lain. Assalamualaikum, bolehkah menerima hadiah dari non-muslim saat hari raya mereka? تعبان أنت تعبان ولا ريح؟ تعبان أنت تعبان. ريح. Hukmu qabuli hadayal kufar fi ayadihim. أيوه. قبول هداياهم جائز في الإسلام وقد قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم هدايا من الكفار وإعطاهم هدايا جائز. حتى في أعيادهم. في أعيادهم أو في حياتهم في حزنهم وفي فرحهم. أهم شيء الهدية ما تخالف الدين. ما هو يهدي له الصليب هذا ما يجوز. وما يفعله بعض الناس اليوم يعمل الصليب هذا قال أنا تاجر هذا ما لي دخل فيه. نقول لا هذا فعلك حرام وهديتك حرام. أما يهدي له شيء من الطعام أو شيء من اللباس هذا جائز. Hukum menerima hadiah dari orang-orang kafir ketika sedang ada peringatan hari raya mereka, ini bagaimana? Menerima hadiah walaupun dari orang kafir itu diperbolehkan. Rasulullah SAW sendiri menerima ketika dikasih hadiah oleh orang-orang kafir. Hadiah ketika apa saja. Jadi menerima hadiah dari orang kafir itu diperbolehkan baik ketika hari raya mereka, ketika mereka sedang bergabung, ketika mereka sedang ada pesta, ada acara-acara kebahagiaan, tidak masalah. Yang penting hadiahnya bukan hadiah yang melanggar syariah seperti hadiah salib misalnya. Kita menerima hadiah dari mereka boleh, kita ngasih hadiah mereka juga diperbolehkan. Yang penting jangan kasih mereka hadiah salib misalnya. Seperti sebagian orang jualan misalnya aksesoris, jualan kalung, jualan perhiasan yang di situ ada salibnya. Ini tidak diperbolehkan. Saya nggak meyakini apapun, saya hanya berdagang, saya hanya jualan, tetap tidak boleh. Adapun hadiah makanan, hadiah pakaian, tidak apa-apa diterima walaupun di hari raya mereka. Assalamualaikum, agar selamat di akhir zaman khususnya untuk para perempuan. Yani kif tariqatul khalas minal fitan fi akhir zaman khususan lin nisa. خصوصا للنساء. الخلاص من الفتن البعد عن أبوابها. ابعد عن الباب الفتن والباب اللي يجي لك منه ريح سده واستريح. ما هو الإنسان مزكوم ويقابل الهواء بتزداد الزكمة حقه فتتأخر العافية عليه. لا ايش هذا الفتن؟ متابعة هذا البرنامج يجيب لك فتنة بطله. مجالسة هذا، رؤية هذا تقسي قلبك، لا ترى، لا تنظر إليه، لا تجالسه. هذا لأن بعض الأصحاب هذا أكبر باب للشر. ولا إذا عندها صويحبات فاسدات أول عمل تقطعهم بالكلية، لا بالجروب ولا بالواتساب ولا بالمجالسة من باب أولى. هذا أول خطوة هذه. ثم بعد ذلك تعلق قلبها بالصالحين ومحبة الصالحين وتقرأ في سيرة سيد الصالحين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. بهذه القراءة في سيرة النبي محمد في مناقب الصالحين يشحث الإيمان في القلب وتزداد الهمة ويكون حصن حصين من الفتن.
حصن حصين من الفتن، وتواظب على لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء، فيكون لها حصن حصين من شياطين الجن والإنس أجمعين. Ya, jadi cara agar kita selamat dari fitnah-fitnah yang banyak terjadi di akhir zaman adalah, pertama yang harus kita lakukan menjauh dari pintu fitnah. Apapun yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam fitnah, ke dalam hal-hal yang tidak baik, maka tinggalkan pintunya biar kita tidak masuk. Jadi jangan dekat-dekat dengan pintunya. Seperti orang yang sedang flu, itu, maka ya jangan dia tidur atau duduk di depan pintu yang di situ anginnya kenceng, bisa tambah parah flu-nya, bisa memperlambat kesembuhan dia. Begitu juga kita dari fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman. Apapun yang bisa memicu kita terjerumus ke dalam fitnah, dihindari. Misalnya ada acara tertentu yang kalau kita hadir di acara itu membuat kita itu semakin jauh dari Allah, melakukan hal-hal yang tidak baik, ya jangan ikuti acara itu. Atau misalnya aplikasi tertentu yang bisa membuat kita melakukan hal-hal yang tidak baik, ya hapus aplikasi itu. Dan apapun, jadi yang bisa duduk dengan orang tertentu, yang mana kalau kita duduk dengan orang itu, hati kita menjadi keras, sulit untuk dinasehati, malas beribadah, ya tinggalkan, jangan kumpul bersama mereka. Nah, sebagian teman kadang ada seperti itu, menjadi pemicu kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi yang pertama kali, khususnya bagi para wanita, kalau punya teman yang kurang baik, udah hindari. Bertemu dengan dia, ngobrol sama dia, berkomunikasi dengan dia, hindari. Ini langkah pertama. Langkah kedua adalah dengan menggantungkan hati, berupaya memiliki ikatan hati yang kuat, cinta kepada orang-orang saleh. Baca sejarah hidup Rasulullah SAW, baca sejarah hidup orang-orang saleh. Dengan begitu di hati kita akan muncul himmah, semangat untuk memperbaiki diri, semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan sekaligus akan menjadi benteng bagi kita dari fitnah-fitnah yang banyak terjadi di akhir zaman. Kemudian beliau juga mengijazahkan untuk memperbanyak zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali di pagi hari dan 100 kali di sore hari. Jadi setiap pagi dan sore membaca zikir ini 100 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Afwan, minta doanya bin, semoga pembangunan mushola Nurul Hijrah untuk mu'allaf di dusun Baringan Tangsel cepat selesai. Insyaallah dalam hidup ini ada 5 orang yang akan memeluk agama Islam. Bahwa doa wahid yabni mushola li jama'a minal mu'allafin di Kalimantan Al-Janubiyah. Insyaallah fi hadal usbu' bayakun hunaka 5 nafar baykhulun fil Islam. Masyaallah. Masyaallah ya khair. Masyaallah, amal salih. Allah يبارك في هذه الخطوات ويجعلها خطوات وأعمال صالحات مخلصات لوجه الله الكريم، ويهدي على أيدينا وعلى أيديكم الخلق الكثير إن شاء الله في دخول الإسلام وهدايتهم إلى شرع سيد الأنام وإحياء سنة سيد الأنام محمد سيد الأكوان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شاء الله ويثبت الله إيمان هؤلاء الذين يدخلون في الإسلام، ويعينكم إن شاء الله في بناء هذا المصلى وغيره من المصليات من الأعمال الصالحات. اجعلوا مصلى معمورا إن شاء الله مؤسس على التقوى، ويحفظكم إن شاء الله من كل أذى وبلوى، ويجعلكم من الذين يساهمون في شريعة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتقر بنا وبكم عين النبي محمد صلى الله عليه وسلم في عافية وسلامة وتقوى واستقامة يا رب العالمين. Bagaimana hati kami agar selalu terikat dengan para salaf dan diakui oleh para salaf termasuk dalam golongan mereka? Kaif tariqa alashan yata'allaq qulubuna bis salafus salihin wa nakun
من المتعلقين به. والتعلق بالسلف الصالح بقراءة مناقبهم، بقراءة تراجمهم يصل إليك التعلق. إذا عرفت تراجمهم هذا التعلق. هذا يقول الإمام الحجاج: من زارهم بالصدق واندر إليهم معتني كل مطلوب وتيسر. أي متعلق، صدق بأخبارهم، صدق بتراجمهم، بمناقبهم، وبكل ما بلغ عنهم. حينئذ يكون ذلك التعلق بهم، وأن يهدي لهم من العمل الصالح من قراءة القرآن أو تهليل أو تسبيح أو غير ذلك من الأعمال الصالحة. هذا ذكرك لهم دليل التعلق. ما دمت ذاكرا لهم فهم ذاكرون لك، وما دمت ذاكر لحبيبك محمد فهو ذاكر لك، وما دمت ذاكرا لمولاك سبحانه وتعالى فهو ذاكر لك. الله يجعلنا وإياكم من الذاكرين لله ولرسوله ولخلفائه من العلماء العامين والأولياء والصالحين بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Jadi cara agar supaya kita punya keterikatan hati dengan orang-orang saleh itu adalah dengan membaca sejarah hidup mereka, membaca manaqib mereka. Bukan hanya sekedar baca kayak baca wiritan itu tanpa kita memahami. Dibaca sejarahnya, kita pahami bagaimana kehidupan mereka, sejarah hidup mereka, amal mereka, akhlak mereka, kita pelajari. Dengan ketika kita kenal kepada mereka, otomatis kita akan punya keterikatan hati kepada mereka, berziarah kepada mereka, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Karena itu Habib Abdul Haddad dalam salah satu bait syairnya mengatakan: manzarahum bisiddiq wadar ilahim mu'tani kullu matlubu tayassar. Barang siapa ziarah kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal dengan keseriusan hati, keluar kepada mereka, maka semua urusannya akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, kita sering menghadiahkan Fatihah untuk mereka, menghadiahkan pahala bacaan sholawat, bacaan zikir, bacaan Al-Quran kepada mereka yang sudah meninggal. Dengan begitu kita akan punya ikatan hati kepada mereka. Selama kita mengingat-ingat mereka, mereka juga mengingat kita. Selama kita menyebut-nyebut mereka, mereka juga akan menyebut-nyebut kita. Dan juga sebagaimana Rasulullah SAW, selama kita selalu mengingat Rasulullah, maka kita akan diingat oleh Rasulullah. Selama kita selalu menyebut-nyebut Rasulullah, kita akan disebut-sebut oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum Ustaz, maaf mau nanya Ustaz, jika kita melakukan maksiat tapi kita memohon ampun kepada Allah, cuman kita masih saja belum bisa meninggalkan maksiat itu Ustaz. Yang ditanyakan ini wahid yani asi, بعدين يحاول يتوب ويرجع كيف؟ لا ييأس من رحمة الله مهما عصى ثم تاب، فإن معصية إذا وقعت بعد ذلك لا تنقض التوبة الماضية، بل تحتاج إلى توبة جديدة. فيجاهد نفسه ويجاهد هواه ولا ييأس من رحمة الله، فإن الشيطان يؤيس العبد من رحمة الله ويقول له: متى وأنت تعصي؟ ماشي فائدة في توبتك. هذا من خواطر الشيطان، الذي هو من خواطر الرحمن يقول: لا، مهما كنت مذنب معاصي أنا بأتوب، حتى لائحة ونفحة من الرحمن، فتكون توبة ثابتة راسخة، توبة النصوح، فيزكي بها جسما وقلبا وقالبا وروح. والتوبة لابد من الندم والإقلاع والعزم على أن لا يعود. هذه التوبة الصادقة، وإن كانت تعلقت بحق الآدمين تطلب العفو والمسامحة ورد الحقوق لأصحابها. هذه التوبة الصادقة. فإذا تاب كل مرة بهذه الشروط فتلك توبة صحيحة. وإن عاد مرة أخرى إلى الذنب لا ييأس من رحمة الله مهما، ولو عاد في اليوم 1000 مرة لا ييأس من رحمة الله. ما هو في الشهر ولا في العام، في اليوم 1000 عاد للمعصية لا ييأس من رحمة الله. قلنا الله سبحانه وتعالى هو الذي يغفر الذنوب، كما قال سبحانه وتعالى عندما يتوب العبد له يقول: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، أي ويؤاخذ عليه.
عبدي قد غفرت لك على ما كان منك. أهم شيء أن يصدق في التوبة ويصدق في الندم، لا يخدع نفسه. فهو يتوب وهو لا يزال يباشر المعاصي أو أسبابها، فهذه توبة الكذابين. لا، يقلع عن هذا كله ويقبل على الله، فإنه لا بد إذا ما صلح في هذا الشهر بيصلح في الشهر الآتي، إذا ما صلح في هذا العام بيصلح في العام الآتي، لا بد إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. ويواظب على الذكر المتقدم، ذكره لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير، 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء، فإنه سبب في صدق التوبة وفي الثبات على التوبة والأوبة lillahi subhanahu wa ta'ala. Orang yang sering melakukan maksiat, berusaha tobat, maksiat lagi, berusaha tobat, maksiat lagi. Ini bagaimana? Kata beliau, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kali kita melakukan maksiat, lakukan tobat dengan benar, tobat yang serius. Apa itu tobat yang serius dan tobat yang benar? Yaitu dengan melakukan rukun-rukunnya. Apa rukun-rukunnya tobat? Yaitu dengan pertama menyesal karena telah melakukan maksiat. Jadi habis melakukan maksiat apapun itu, kecil atau besar, sesali, menyesal. Kita menyesal, bukan menyesal karena yang lain, tapi menyesal karena maksiat. Kedua, ikhla, menghentikan maksiat yang sedang dilakukan. Kita istighfar sambil terus melakukan maksiat, bukan tobat ini. Kita hentikan maksiat yang sedang dilakukan, kemudian sesali maksiat itu karena kemaksiatannya bukan karena yang lain. Kemudian tanamkan tekad yang kuat dalam hati untuk tidak akan mengulangi lagi seumur hidup. Kalau dosa kita kepada Allah dengan melakukan 3 hal ini. Kalau kepada manusia 3 hal tadi ditambah yang keempat, yaitu membebaskan diri dari tanggungan kepada sesama manusia. Menyakiti perasaan, ya minta maaf. Urusan harta benda ya dilunasi atau minta halalnya. Ini apa? Cara bertobat. Ketika tobat dilakukan dengan cara seperti tadi, dengan serius dan benar, maka ini namanya tobat yang serius, bisa menghapuskan dosa. Kalau kemudian ternyata setelah melakukan hal tadi masih melakukan tobat maksiat lagi, terjerumus kepada maksiat lagi, maksiat yang sekarang tidak merusak tobat yang tadi, tapi maksiat yang sekarang perlu dilakukan tobat yang baru. Dan demikianlah seterusnya. Jadi maksiat, tobat. Udah tobat serius, maksiat lagi, ya tobat lagi. Maksiat lagi, ya tobat lagi. Maksiat lagi, tobat lagi. Demikian seterusnya. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Setan itu menginginkan kita putus asa dari rahmat Allah. Setan itu paling seneng kalau ada orang putus asa dari rahmat Allah. Aduh, setan itu selalu bisikan pada orang yang suka maksiat. Ngapain kamu tobat? Tidak ada gunanya tobat. Kemarin tobat, sekarang balik lagi. Kemarin tadi tobat, sekarang udah balik lagi. Itu setan. Tapi Allah enggak. Allah selalu mengajak hambanya untuk kembali, untuk bertaubat. Walaupun terjerumus ke dalam maksiat, diajak kembali lagi. Hatta walaupun dalam sehari orang itu ngulang maksiatnya 1000 kali, pokok ketika dia bertobat melakukan 4 syarat tadi itu, atau 3 syarat kalau kepada Allah, sudah tobatnya adalah tobat yang benar, menghapus dosa yang tadi dilakukan. Maksiat lagi, ya tobat lagi. Walaupun sehari terulang sampai 1000 kali, jangankan seminggu, sebulan, hatta sehari terulang sampai 1000 kali, yang penting tobatnya serius, maka insya Allah Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Yang penting itu tobat yang serius, jangan tobat membohongi diri sendiri, ngakunya bertobat menyesal tapi terus dilakukan, bukan tobat ini membohongi diri sendiri. Orang itu ketika terus maksiat tobat, dia insya Allah akan dijadikan orang yang baik oleh Allah. Kalau tidak minggu depan, bulan depan, atau tahun depan, pasti akan menjadi orang baik asal mau berusaha. Dan jangan lupa, kata beliau, untuk melazimi zikir tadi itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali setiap pagi dan setiap 100 kali setiap sore hari. Ini insya Allah bisa membantu kita untuk selalu memperbaiki diri di setiap saatnya. Ada bahasan diterjemah. Ya, khair. Ayo. Ya,
يطلب جزاء راتب أكثر. نعم يا خير ما شاء الله. لا رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى الله صعد الإجازة عن سلفنا الصالحين عن مشايخنا في راتب سيدنا الإمام الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطار سيدنا الإمام عبد الله بن علي الحداد. أجزناكم في قراءتهما وللحفظ من أذية الإنس وأذية الجن وللموت على حسن الخاتمة لمن واظب عليهما. أجزناكم في هذا الراتب راتب العطار راتب الحداد. والله يتعلمنا ما جهلنا ويعمل بما علمنا. أجي كثير ما يقول في تعليق. أنا في سؤال خالص يسأل. ايش هو؟ أفتح. ايه؟ خالص يسأل. ايش هو؟ خلق. كيف طريقة ya Habib, bagaimana caranya hubungan murid dengan guru itu kuat seperti kisah ikatan murid dengan guru Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi dan gurunya Habib Ali Al-Habsyi. كيف يقوي العلاقة بين المريد وأستاذه وشيخه كقصة حبيب من محمد بن عدروس الحبشي وحبيب علي. أيوة قال السلف المدد في المشهد وعلى قدر الاعتقاد يكون الإمداد. عرفت؟ على قدر الاعتقاد يكون الإمداد. فهذا حبيب علي الحبشي كان بالنسبة لحبيب محمد بن عدروس شيخ فتحه. نعم وجاه الخير كله من طريقه. إذن المريد هو الباب. عرفت؟ فعلى قدر ما يكون المريد مع شيخه يكون الشيخ مع المريد. فبهذا بحسن الاعتقاد ولزوم الآداب والمكث على الأعتاب والاستقامة في طاعة رب الأرباب والقيام بسنة سيد الأحباب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Beliau menjelaskan bahwa al-mashhad ala qadr al-mashhad al-madad ala qadr al-mashhad. Makna al-madad itu barokah itu dari guru tergantung dengan i'tiqadnya kepada guru. Jadi murid itu semakin kuat alaqahnya, hubungannya dengan guru tergantung bagaimana dia menjaga hatinya dengan gurunya dan bagaimana dia terus menjaga adab dan sikap kepada gurunya tersebut dan selalu berhusnudzon kepada gurunya dan terus juga menjaga akhlak dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian hubungan dia dengan gurunya akan semakin kuat hari demi hari. Assalamualaikum ya Habibana. Izin bertanya ya Habib, kalau hendak sholat jamak takhir asar dengan zuhur dan isya dengan maghrib, bagaimana caranya? Kalau mau takhir jamak asar dengan zuhur atau isya dengan maghrib, هذا تقديم تأخير طيب bagaimana? ايش السؤال؟ صلاة التأخير صلاة كيفية صلاة التأخير إذا التأخير معنى تأخير الجمع هو أن تقديما وجمع تأخير. جمع التأخير أن يؤخر المغرب ويصليها في وقت العشاء أو يؤخر الظهر ويصليها في وقت العصر. هذا جمع تأخير. فلا بد من سبب الجمع
وهو السفر الطويل والمرض على قول اختاره كثير من العلماء ومنهم الإمام النووي. نعم لا بأس. بس ايش التأخير؟ إذا دخل وقت المغرب ودخل وقت الظهر ونوى تأخير الظهر إلى العصر لا بد أن ينوي التأخير في وقت الأولى. فإذا ما نوى التأخير في وقت الأولى بعدين صارت حتى دخل وقت العصر صارت الظهر قضاء ما عادها جمع هذه. فهمت؟ صارت الظهر أي التأخير هذا هو بهذين الشرطين فقط. هذا يشترط في جمع التأخير. Beliau menjelaskan tata cara salat jamak takhir, yaitu seperti salat zuhur dan asar, yaitu menjalankan salat zuhur di waktu asar. Isya dan maghrib berarti menjalankan salat maghrib di waktu isya dan menggabungnya. Dan tentu saja ada sabab yang harus dipenuhi ketika salat jamak takhir itu, yaitu seperti safar tawil, yaitu perjalanan yang jauh. Kemudian disyaratkan juga untuk meniatkan niat takhir di waktu salat yang pertama. Jadi mau menjamak takhir zuhur dan asar, maka niatnya harus ada di waktu zuhur, harus diniatkan di waktu zuhur. Maghrib dan isya maka harus sudah niat untuk melakukannya di waktu maghrib. Jika tidak, yaitu sekiranya sudah masuk di waktu yang kedua, salat yang kedua, yaitu salat asar atau waktu salat asar atau waktu isya, maka jatuhnya salat yang pertama adalah salat qadha. Salat di atas kapal yang lagi berlayar, yang kita nggak tahu kalau dia berputar haluan arahnya, apakah wajib menghadap kiblat ya Habib, dan apakah wajib digogok? كيف نصلي فوق السفينة؟ التي نصلي فوق السفينة. أيوه. السفينة التي ونحن ما ندري جهة القبلة. الواجب نحاول نجتهد بعلامات وبالنجم هم يهتدون. ننظر هناك علامات في النجوم من علامات القبلة، في السماء نجوم تدل على القبلة من الثريا، القطب، النجم القطبي، هناك النجوم تدل على القبلة. إذا عرف ذلك يا خير، ما عرف اجتهد وعمل وسعه ولا عنده GPS فحينئذ يصلي على أي اتجاه يصلي ثم عليه الإعادة. أما إذا اجتهد وتبينت له القبلة يصلي ولا إعادة عليه. Beliau menjelaskan bahwa wajib untuk menghadap kiblat. Jadi diwajibkan untuk beristihad dulu, mencari arah kiblat, yaitu dengan melihat bintang mungkin, atau arah terbit matahari, atau menggunakan GPS kalau ada, atau apapun alat yang bisa menunjukkan tentang arah kiblat. Jika tidak mendapatkan alat apapun atau tidak bisa mengusahakan apapun sehingga tidak tahu arah kiblat, maka boleh sholat ke arah manapun dan kemudian diwajibkan untuk i'adah, bukan sholat mengulangi sholatnya, qadha. Yakun qadha wala? Yakun qadha wala i'adah. اللي كان وصل إلى مكان يعرف فيه القبلة يكون إعادة، والوقت باقي يكون إعادة، وبعد خروج الوقت فالقضاء.
Jadi setelah berusaha namun tidak mendapatkan hasil arah kiblat di mana, maka jika memang setelah sampai di tujuan maka dia wajib i'adah. Namun ketika sampai tujuan sudah keluar dari waktu salatnya, maka qadha jatuhnya. Assalamualaikum, Habib izin bertanya, bagaimana hukum sholat laki-laki di belakang jamaah perempuan ketika kondisi penuh, misalnya sholat id, laki-laki ini terlambat akhirnya sholat di belakang jamaah perempuan. Ma hukmu salatul rajul wara'a safil mar'ah, يعني حين يتأخر في المجيء في المسجد. الصلاة صحيحة لكن مكروهة خلاف السنة. خلاف السنة. الصلاة صحيحة مكروهة ذلك، إلا إذا كان خلاف النساء وهي تطلع على عورات النساء فهذا حرام. أما كما هو الحال اليوم إنما هي لتأخره، عرفت، فأن يتقدم على الصلاة خلف المرأة مكروهة وهي صحيحة. وقال بعضهم بالبطلان وقال بعضهم بعدم الصحة. Beliau menjelaskan bahwa salatnya laki-laki yang berada di saf belakang saf perempuan atau saf wanita, salatnya tetap sah tapi makruh. Itu selama tidak sampai terlihat atau sengaja untuk melihat aurat daripada wanita, atau sengaja untuk ikhtilat dengan wanita, maka ini hukumnya haram. Ada juga yang berpendapat di antara ulama yang berpendapat bahwa hukumnya tidak sah salat laki-laki di belakang shaf wanita. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana hubungan seorang murid yang berdakwah tidak sesuai dengan gurunya, mungkin difaktorkan karena keadaan. Assalamualaikum بمريد الذي منهج دعوته يخالف منهج شيخه على مقتضى الحال، على خلاف مقتضى الحال. طبعا هذا منهج الشيخ شيء، الدعوة هي أصلا على مقتضى الحال، أما المنهج والطريقة على ثابتة على شيء واحد، لكن الدعوة على مقتضى الحال يختلف باختلاف الأحوال من زمان لا زمان ومن مكان لا مكان. Beliau menjelaskan bahwa dakwah itu dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat yang lain itu tentu berbeda, disesuaikan dengan waktu dan tempat masing-masing. Bukan berarti perbedaan tersebut adalah perbedaan yang fundamental antara guru dan murid, tidak. Karena perbedaan tempat, perbedaan keadaan tersebut, maka cara untuk berdakwah boleh berbeda-beda. Bukan berarti murid tersebut durhaka atau tidak sesuai atau berbeda dengan gurunya, itu salah. Assalamualaikum, Habib izin, doa apa yang dibaca saat persalinan istri dan doa apa yang dibaca pada anak yang baru lahir? Doa apa yang dibaca saat persalinan istri dan doa apa yang dibaca pada anak yang baru lahir? Doa yuqra hina wiladah wa hina lil walad.
للمولود. أيوه. حين الولادة والدعاء للمولود. الدعاء للمولود يعني للولادة ولا بعد الولادة؟ حين الولادة، ساعة الولادة. ساعة الولادة. سنة للمولود. سنة عندها أن يقرأ هذه الآية. أي إيش الآية؟ وإن أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. سواء كان المولود ذكرا أو أنثى. إذا كان ذكرا أي تلك النسمة، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وإني أعيد. يقرأ هذه الآية، هي قالتها سيدتنا مريم عندما ولدت سيدتنا مريم. نعم، هذه الآية سنة قراءتها. نعم. وإذا ولد المولود سنة الأذان في أذنه اليمين والإقامة في أذنه اليسار. نعم، حتى لا يمسه شيطان. نعم، سنة الأذان وقراءة هذه الآية. وأن يقرأ على ناصيته سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر. سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر. كم مرة؟ مرة. هذا حين الولادة، ساعة الولادة. ودعاء للمولود. ودعاء للمولود هذا هو إذا أنزلناه ويقول اللهم عقد في ناصيته الخير وسق به إلى الخير واحفظه من كل شر وبوس وضر. Beliau menjelaskan ketika melahirkan disunahkan untuk membaca surat wa inni u'iduka wa dzurriyyataka minasyaitonir rajim. وذريتها. inni u'iduha. أعيدها وذريتها. inni u'iduha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. هذا الضمير المؤنث، سواء هذه الآية فيها ضمير مؤنث، لكن إذا كان ذكر ينوي أي تلك النسمة المولودة. Jadi ini dibaca baik yang dilahirkan itu laki-laki ataupun perempuan. Kemudian disunahkan juga untuk mengadhani bayi yang baru dilahirkan sehingga tidak diganggu oleh syaitan. Kemudian beliau juga menjelaskan untuk dibacakan surat Inna Anzalna. Dengan menyentuh di ini ya, ubun-ubun ya. Kalau kita niat kurban di tahun yang bukan dianjurkan berkurban, bagaimana hukumnya? Niat kurban di tahun yang bukan dianjurkan berkurban. Di tahun? Di waktu di tahun. Kapan di tahun? Baca dulu. Ayo. Mas. Assalamualaikum. Harus kalau puasa tahun dulu tidak dibayar sampai sekarang, apakah ditambah puasanya? Kalau puasa tahun dulu tidak dibayar sampai sekarang, apakah ditambah puasanya? إذا واحد ما يقضي الصوم الماضي السنة الماضية. أيوة عليك. كيف يزيد حتى جاء رمضان آخر. أيوة. نعم، فإذا جاء رمضان آخر وعاد ما قضى فعند القضاء في ذلك رمضان الماضي يقضي ويخرج مد عن كل يوم، لأن تمكن من القضاء لكنه ما قضى، تساهل حتى جاء رمضان آخر. بعد رمضان يقضي ذلك الصوم ويخرج عن كل يوم مد من الطعام، من غالب قوت البلد، الرز
أو نحو ذلك. bayar tetap harus bayar. يا حبيبي عفوا يا حبيبي يقضي إذا يصوم لسنة أيوة جاء رمضان ويقضي لسنة الماضية ويقضي السنة خلاص الماضية جاء رمضان حق السنة هذه وعليه رمضان من السنة الماضية قضاء ما قضاء يصوم هذه السنة أولا أداء بعد رمضان هذه السنة يقضي حق السنة الأولى بدل اليوم يوم لكن يزيد عن فوق اليوم مد عن كل يوم مثال 3 أيام يقضي 3 أيام و3 أمداد من الطعام. Jika ada seseorang yang ada tanggungan puasa Ramadan di tahun kemarin tidak dibayar, tidak diqadha sampai datangnya Ramadan yang baru, maka dia tetap puasa Ramadan untuk tahun itu, dan untuk tahun yang kemarin yang sebelumnya dia wajib mengqadhanya setelah Ramadan di tahun itu, tetap wajib. Nah, berapa hari yang wajib dia qadha'i itu dia harus membayar mud. Jika dia ada tanggungan 10 hari maka harus 10 mud. Jika ada 5 mud. Jadi terhitung berapa hari yang dia tinggalkan. Dan setelah Ramadan pada tahun tersebut tetap dia harus membayar qadha, melakukan puasa, mengqadha puasa yang sudah dia tinggalkan. Maaf izin bertanya, bagaimana cara memantapkan hati iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Mohon doanya. Ya bukan doa minkum ya Habib. Digawi ma. أيوة Ditakwin, ditabat Masya Allah ya digawi mana. الله يقوي إيماننا وإيمان إن شاء الله يهدينا ويهدينا ويصلحنا ويصلحنا إن شاء الله يا رب العالمين ويقوي إيماننا ويقينا كيما يقينا يوم القيامة يا رب العالمين ويبارك لنا في الأوقات والأقوال ويجعلها كل مصروفة في الطاعات بجاه نبي محمد سيد السادات. تقبل هذه الدعوات وعجل لنا بالإجابات يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وسيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. خلاص يسلم دائما ما شاء الله. كيف الآن مشاهدين 35 كان 47 احنا 35 يعني ينزل ويطلع بعدين 55 بعدين هذا يمكن تأخذه وتطلع على اليوتيوب في انستغرام. ايوه هذا يمكن تأخذه وتطلع على اليوتيوب يمكن تطلع على اليوتيوب.